ओडिशा एही पवित्र माटी को मंदिरर राज्य बोली कुहाଯାଏ। एठी प्रत्येक सहर प्रत्येक ग्राम आ प्रत्येक पत्थर मध्यरे देवतांक उपस्थिति को अनुभव करी हेब। प्रत्येक मंदिरर निजर एक आध्यात्मिक शक्ति निजर एक स्वतंत्र इतिहास और अनन्य महिमा रहिछि। ए मंदिर केवल आम पाई एक धार्मिक स्थल नुहे, यह हेउछि आम संस्कृति आस्था और आत्मिक शांतिर प्रतीक। केते शताब्दी धरी राजा महाराजा एवं साधारण जनता एठारे दान करी आसुछंती। सुना रूपा जमी और धनर भंडार एही पीठगुड़ी को आज ओडिशार धनी मंदिर मध्यरे स्थान देइछि। चलंतु आज जानिबा ओडिशार सबुठारु धनी मंदिर विषय रे। टॉप 5 रे केउ सबु धनी मंदिर रहिछि ओडिशा रे से विषय रे चलंतु आमे डिटेल रे आज जानिबा। जेउठी देवता निजे मनीषर भक्तिर आकार नै बसिछंती। तो टॉप 5 रे अछि मां कटक चंडी मंदिर, जहाकी कटक जिल्ला रे अवस्थित। कटक नगरीर रक्षाकर्ता भावे परिचित मां कटक चंडी। एही मंदिर को कटक चंडी पीठ बोली मध्य कुहाଯାଏ। नवरात्रि और दुर्गा पूजा समय एठारे भक्त मानकर भिड़ लक्षाधिक भावरे लागि थाए। मां को एठी सुना रूपा और नगद दान दिया जाए। अनेक व्यवसायी और भक्त मां को दान देई निज सफलता पाई आशीर्वाद चाहती। जदिओ सठिक तथ्य प्रकाश हुई नहीं, तथापि यह ओडिशार शीर्ष धनी मंदिर मानक मध्यरे गणा जाए। टॉप 4 रे अछि मां समलेश्वरी मंदिर, जहाकी संबलपुर जिल्ला रे अवस्थित। पश्चिम ओडिशार आदिशक्ति तथा इष्ट देवी मां समलेश्वरी। मां हेउछंती संबलपुरर आराध्य देवी, संबलपुरर आधार। संबल शब्दरु समलेश्वरी नाम आसीछि। मां को नामरु ही संबलपुरर नाम रखा जाइछि। एही मंदिरर पौराणिकता एते गभीर जे राजा बल्लल देव मां को राज्य देवी भावे प्रथमे पूजा करिथिले। सेबे मंदिर एते उन्नति होई नथिला, किंतु संप्रति मंदिरर पुनरुद्धार और आलोकसज्जा परे दान अधिक मात्रा रे बढ़िछि। रिपोर्ट अनुसार प्रति मासरे 2.5 रु 3 लाख टंका पर्यंत मां को पाखकु दान आसुछि। मां को समलेई ठाकुराणी भावे ओडिशार प्राय समस्त जिल्ला रे पूजा करा जाय थाए। सेहीपरि टॉप 3 रे रहिछि मां तारातारिणी मंदिर, जहाकी गंजाम जिल्ला रे अवस्थित। दुईटी पहाड़ उपरे बसिथिबा एही पीठ को भारतर सबुठारु पुरातन शक्तिपीठ मध्यरे गणा जाए। माता सतींकर देहांत परे तांकर किछि अंश एही स्थान रे पड़िथिला, तेणु एहा हेउछि ओडिशार एक स्वतंत्र शक्तिपीठ। देवी सतींकर स्तन्य एठी पड़िबा परे मां एठी 2 भौणी रूपे पूजा पाउछंती। जनक ना तारा एवं अन्य जनक ना तारिणी। मां तारा तारिणी को आदिशक्ति भावे एठारे पूजा करा जाए। एठारे चैत्र मेला समय रे लक्ष लक्ष भक्तंकर सुଅ छुटी थाए। रिपोर्ट अनुसार सरकार एही मंदिर को 68 कोटी टंका विकास प्रकल्प अधीन रे नवीकरण करुछंती। तेबे पहाड़ शिखर रे थिबा मंदिर और तळे बहुथिबा ऋषिकुल्या नदी देखिले मन को अनेक शांति मिली थाए एवं एहार प्राकृतिक सौंदर्य मध्य अत्यंत मनोरम अटे। मां को सुना रूपा नगद और बहु रकमर दान करा जाउछि। विशेष करी चैत्र पूर्णिमा मेला समय रे एहा अधिक मात्रा रे देखिबा को मिली थाए। यहाँ पर टॉप 2 रे अछि लिंगराज मंदिर, जहाकी राजधानी भुवनेश्वर रे अछि। मंदिर मालिनी सहर भुवनेश्वर। भुवनेश्वरर हृदय स्थल रे अवस्थित एही मंदिर 1100 शताब्दी रे निर्मित। लिंगराज मंदिर भुवनेश्वरर एक अनन्य परिचय अटे। एठी भुवनेश्वरर रक्षाकर्ता देवता श्री लिंगराज महाप्रभु पूजा पाती। तेबे एही मंदिर निज जमी दान और सेवा पूजा माध्यम रे बहु धनी। अनेक शताब्दी धरी एठारे समस्त राजा महाराजा दान करी आसुछंती। तेबे वर्तमान रिपोर्ट अनुसार लिंगराज मंदिरर अधिकांश जमी अवैध दखल रे थिबारु ताहाकु फेराबा पई प्रशासन प्रयास करुछि, किंतु तथापि एहा ओडिशार अन्य एक धनी मंदिर रे अंतर्भुक्त अछि। शेषरे नंबर 1 रे अछि पुरी श्री जगन्नाथ मंदिर। पुरी श्रीमंदिर हेउछि केवल ओडिशा नुहे, बरं समग्र भारतर गर्व और गौरव। सारा भारत रे सारा विश्व रे यह प्रसिद्धि लाभ करिछि।
ଏହି ମନ୍ଦିରର ଇତିହାସକୁ ଦେଖିଲେ 1200 ଶତାବ୍ଦୀରେ ରାଜା ଚୋଡ଼ଗଙ୍ଗ ଦେବଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏହା ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିଲା। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଭକ୍ତ ଏଠାରେ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଆସନ୍ତି ଓ ଅସଂଖ୍ୟ ଭାବେ ଦାନ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତି। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନିଜ ନାମରେ ପ୍ରାୟ 60,426 ଏକର ଜମି ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅଛି। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ପୁରୀରେ ଅନେକ ମାତ୍ରାରେ ଅଛି। ଏହା ସହ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାୟ 395 ଏକର ଜମି ରହିଛି। ରିପୋର୍ଟ ଏହା ମଧ୍ୟ କୁହେ ଯେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଭଣ୍ଡାରରେ 150 କିଲୋର ସୁନା, ଚାନ୍ଦି ଓ ମୂଲ୍ୟବାନ ରତ୍ନ ରହିଛି। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର କଥା ତ ସମସ୍ତେ ଶୁଣିଥିବେ। ଏହା ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବା ଏତେ ସହଜ ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ଏସବୁକୁ ନେଇ ପ୍ରକୃତ ତଥ୍ୟ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ପାଖରେ ହିଁ ଅଛି। ସରକାରୀ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ପୂର୍ବ 3 ବର୍ଷରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ଯେଉଁ ଦାନ କରାଯାଇଥିଲା ତାହାର ଆୟ ହେଉଛି ମୋଟ 113 କୋଟି ଟଙ୍କାରୁ ବି ଅଧିକ। ତେବେ ଏହି ମନ୍ଦିରର ସୁରକ୍ଷା, ପରିଚାଳନା ଓ ସେବା ପୂଜା ପାଇଁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ବା SJTA ଦାୟୀ। SJTA ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଟେମ୍ପଲ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ, ଯିଏକି ପୁରୀ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ବିଷୟରେ ବୁଝାରଖା କରନ୍ତି। ତେବେ ଓଡ଼ିଶାର ଏହି ପବିତ୍ର ମନ୍ଦିର ଗୁଡ଼ିକ ଆମ ଇତିହାସର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଅଂଶ, ଆମ ସଂସ୍କୃତିର ମୂଳ ଏବଂ ଆମ ଆସ୍ଥାର ପ୍ରତୀକ। ଏଠାରେ ଆସିଲେ ମନେ ହୁଏ ଯେମିତି ମନକୁ ଶାନ୍ତି ମିଳେ ଆଉ ଆତ୍ମାକୁ ଶକ୍ତି ମିଳେ। ଏକ ଆତ୍ମିକ ନିର୍ବାଣର ଅନୁଭବ ଏଠାରେ ହୁଏ। ଧନ, ସୁନା କିମ୍ବା ଜମି ସେ ସବୁ ମନ୍ଦିରକୁ ମହାନ କରେ ନାହିଁ, ମହାନ କରେ ଭକ୍ତଙ୍କର ଭକ୍ତି, ଶ୍ରଦ୍ଧା ଓ ପ୍ରେମ। ଯେଉଁଠି ଭକ୍ତି ଅଛି ସେଠି ସାକ୍ଷାତ ଦେବତା ବାସ କରନ୍ତି। ଆଉ ଏହା ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶାର ପୀଠ ସଂସ୍କୃତିର ସତ୍ୟ ସ୍ୱରୂପ। ଓଡ଼ିଶାର ପବିତ୍ର ମାଟି, ଯେଉଁଠି ଦେବତା ଓ ଭକ୍ତ ଏକ ସୂତ୍ରରେ ବନ୍ଧା। ତ ଆଶା ଅଛି ଏବେ ଆପଣ ଜାଣିସାରିଥିବେ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଥିବା ଟପ୍ 5 ଧନୀ ମନ୍ଦିର ଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ। ଏହି ଲିଷ୍ଟରେ କେଉଁ ସବୁ ମନ୍ଦିର ରହିଛି। ତ ଆମ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହ ଜଡ଼ିତ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ମନ୍ଦିର ସହ ଜଡ଼ିତ ଆଜିର ଏହି ସ୍ପେଶାଲ ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଛି ତେବେ ଏହାକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଖୁବ୍ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଇନଫର୍ମେସନଟି ଆପଣଙ୍କୁ କିଭଳି ଲାଗିଲା ମୋତେ କମେଣ୍ଟରେ ନିହାତି ନିଜର ମତାମତ ଜଣାଇବେ। ଆମ ରାଜ୍ୟ ତଥା ଜିଲ୍ଲା ସହ ଜଡ଼ିତ ଏଭଳି ଅନେକ ଇନଫର୍ମେଟିଭ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଆଜି ହିଁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ।